এটা বাংলার ইলেকশন নয়। বাংলার ইলেকশন হলে আমি কৈফিয়ত দিতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এখনও দিলে আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে, তা আমার কাহিনী ফুরবে না। 67টা স্কিম আমরা চালাই, ছোট থেকে বড়, জন্ম থেকে মৃত্যু। বুঝুন কাণ্ড, উন্নয়নের বহরে রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল নাকি শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের পর্ব নাকি শেষ হবে না। পিংলার নির্বাচনী জনসভা থেকে ঘোষণা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর, আর তারপরেই যখন বুঝলেন ফের বেফাস কথা কয়ে ফেলেছেন, তখন আবার তার ব্যাখ্যা দিলেন কলকাতায় এসে বড়বাজারের নির্বাচনী জনসভায়। কি কাতর সেই আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর, নিজেরাই শুনুন মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ। কারণ মুখ্যমন্ত্রী নাকি রাগ হয়েছে, তার দাবি তার কথাকে বিকৃত করা হয়েছে। मैंने क्या बोला था और तुमने पूरा कट के हमारा खिलाफ में शर्म होना चाहिए। हम जैसे मदद आप लोग को करते हैं जिंदगी भर, कभी ये मदद आप लोग को क्यों कोई नहीं करेगा, हर धर्म को। আরে মদত করেন বলেই কি যা খুশি তাই বলতে পারেন, নাকি মদত করেন বলে যা খুশি বলবার অধিকার জন্মায় কোনো মানুষের? বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছিলেন সেটা পুরোটা শুনিয়েছি, প্রয়োজনে আরো একবার শোনাবো, কিন্তু এবার শুনে নিন মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যের কি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। मैंने बोला था कि अभी हमको डेवलपमेंट का बात कहने से बहुत टाइम लग जाएगा, हमको बूथ लेवल से शुरू करना पड़ेगा। जो डेवलपमेंट हम लोगों ने किया है, अगर हम उसको चर्चा शुरू करें तो हमारा रामायण कुरान महाभारत बाइबल वो भी इतना टाइम नहीं लगेगा पढ़ने से, जो टाइम हमको ये बोलने से टाइम लगेगा। इसमें इतराज क्या है? এতরাজ বা আপত্তির তো কিছু নেই, কিন্তু আপনি কি তাই বলেছিলেন, নাকি আপনি বলেছিলেন আপনার 67টা স্কিমের গল্প শোনাতে শুরু করলে 7 কাণ্ড রামায়ণ, 18 পর্বের মহাভারত, কোরআন শরীফের 114টা সূরা, সব সূরা মিলিয়ে 6236টা আয়াত এবং প্রচলিত প্রোটেস্টান্ট বাইবেলের 66টা পুস্তকের একটা সংকলন, যার দুটো পর্বে বিভক্ত। ওল্ড টেস্টামেন্টে রয়েছে 39 এবং নিউ টেস্টামেন্টে 27টা পুস্তক, আর ক্যাথলিক বাইবেলের পুস্তক সংখ্যা প্রোটেস্টান্টের থেকে 7খানা বেশি, অর্থাৎ 73টা। এই সমস্ত কিছুই নাকি শেষ হয়ে যাবে আপনার 66টা স্কিমের গল্প শোনাতে গিয়ে। এটা বাংলার ইলেকশন নয়। বাংলার ইলেকশন হলে আমি কৈফিয়ত দিতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এখনও দিলে আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে, তা আমার কাহিনী ফুরবে না। 67টা স্কিম আমরা চালাই, ছোট থেকে বড়, জন্ম থেকে মৃত্যু। বুঝতে পারছেন মুখ্যমন্ত্রী কি বিপজ্জনক কথা বলেছিলেন আপনি জনসভায়? তৃণমূল বন্ধুরা বলছেন কথার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু মমতা বুঝছেন তিনি ফাউল করে ফেলেছেন, যার ফলে তাকে রেড কার্ড দেখানোই যায়। সেই কারণে কাকতি মিনতির পর এবার ধমক দিচ্ছেন মাননীয়া তার ভোটারদের কলকাতায়। मैं तो कोई बोला नहीं बोला है कि कुरान को खत्म कर दो, अल्लाह को डिसरेस्पेक्ट करो, महाभारत को खत्म कर दो, वेद को खत्म कर दो, अकाल तक को खत्म कर दो, कभी नहीं कहा। और हम जिंदगी में ऐसा बात नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। ये कांग्रेस और सीपीएम का खेला है। ये रिपब्लिक बांग्ला बोल के बीजेपी के एक चैनल है, उसी ने आधार कार्ड दिया और आधार कार्ड के बोला, हम बोला कुरान खत्म होना चाहिए। हम क्यों बोलेगा कुरान खत्म होना हमारा थोड़ा ही काम है? आपका इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र चीज है, हम क्यों उसको खत्म करेंगे? हम कौन है खत्म करने के लिए? ईश्वर को खत्म करना ये थोड़ा ही हमारा काम होता है, अल्लाह का खत्म करना थोड़ा ही हमारा काम होता है। हमारा काम जनता का काम होता है, हम जनता का सेवक है, ये आप दिल से सोचिए। और जो लोग बीजेपी से रुपया लेके झूठा बात बना के मेरे ऊपर ऐसा इंतजाम लगाते हैं, मेहरबानी करके ये आप ना करें। आपका रुपया का जरूरत है, आप ले लो। কিন্তু কাকতি মিনতি ধমক ধমকেও যখন কাজ হলো না, তখন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যেই বলে বসলেন বাংলার মানুষের মনের কথা, পারলে চড় মারুন কিন্তু ছেড়ে যাবেন না। बंगाल में सीपीएम कांग्रेस चाहते हैं कि तृणमूल
कांग्रेस का वोट कटे और बीजेपी जीते। हम बीजेपी को जीतने वाला नहीं है, जीतने देने वाला नहीं है। इसके लिए मेरा मिनती रहेगा, अगर आपका कोई दुख है हमको 2 थप्पड़ मारिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि आप नफरत का नाम पे आप कभी ये बात मत मानिए, कोई टीवी ने कुछ बोला झूठा उल्टा पलटा तो उसको बात सुन के जो बीजेपी का चैनल है आप हमारे ऊपर गुस्सा होके आप वोट कांग्रेस को देके और बीजेपी को जिता दिया। ये आप जरूर माफ कीजिए, देश का आदमी क्षमा हम लोगों को किसी को नहीं करेगा। খামোকা চট্টর মারতে যাবেন কেন বাংলার মানুষ তার মুখ্যমন্ত্রীকে? বাংলার মানুষ অবশ্য কি করবেন তা ঠিক করে ফেলেছেন, ভোট আউট করবেন মাননীয়াকে, অর্থাৎ নির্বাচনে ভোট না দিয়ে বিদায় জানাবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং তার দল তৃণমূল কংগ্রেসকে। এই হারটাকেই বুঝতে পারছেন বলে শেষ পর্বে এসে চড় খাওয়ার আশঙ্কা মুখ্যমন্ত্রীর। বুঝতে পারছেন বিদায় আসন্ন। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।